Hello everyone. Shabaike janai Shubho Novoborsher Shubhecha. I'm Poushali, and we have an exciting range of performances lined up for you this evening. First up, we have Amrita Banerjee. She will be performing a Kathak piece. Choreographed by Guru Sri Sandeep Malik, it embodies the vibrant essence of Kathak, showcasing its intricate footwork, mesmerizing spins, and rhythmic sophistication. da 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 da
tere na ta di tere na ta di ta na 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 ta na 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 ta na 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 tere na ta di tere na ta di tere na ta di ta na 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 ta na 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 ta na 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 tere na ta na ta tere na ta na ta tere na ta da re da ni di tere na ta da re da ni di tere na ta da re da ni di tere na ta da re da ni tere na di di ta na na di tere na ta da re da ni tere na di di ta na na di 다짜짜 둥가 둥가 아기리게가 드린드린 짝을 가까하고 짝이 둥가 짝이 둥가 짝이 둥가 깨끗한 짝을 얘기냐 다